اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میری مالک یوم الدین۔ میں صدقے جاواں اس قرآن پاک تو صدقے جاواں مسلمان اسی علی جٹ مسلمان دا بچہ علی جٹ میرا پتر ہے مسلمان وہ تو غلطی نہ ویڈیو بن گئی اس قرآن پاک میں ہاتھ وچ پڑیا اس قرآن پاک دی میں قسم کھا کے کہنی ہاں قربان جاواں میں اس قرآن پاک میں صدقے جاواں اس قرآن پاک ساری ماں جان بچے اولاد سب قربان ہے صدقے جائیں اس ویڈیو میرے بچے کا انجانے وچ غلطی نہ میرے بچے کو ویڈیو بن گئی وہ خلاف کرنی دنیا ویڈیو بنا رہی میں ہاتھ رکھ کے قرآن پاک تے کہنی کہ میرے بچے نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی دیکھ لو قرآن پاک دے اس لیے میں قربان جاؤں صدقے جاؤں دیکھو قرآن میں تو ہاتھ رکھ کے کہنی ہے کہ میرے بچے کو انجانے وچ غلطی نہ بڑی بڑی خدا دی ذات معاف کر دیندی ہے انسان کیوں انسان بات بچوں میں کی کر دے انسان اللہ دی ذات معاف کر دے میں اللہ نے اپنے بچے واسطے قسم کھا کے کہ میرے بچے نے جان بوجھ کے نہیں کی میں تو بہت پریشان ہوں میں 3-4 دن تو سوتے نہیں دیکھے دن رات میں پریشان اپنے بچے کو بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا لہٰذا میں کہا تو جوڑ نہیں تھا مجھے اپنے واسطے کہ میری ویڈیو جتنی ہو سکتا شیئر کرو میرے بچے نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ جیسا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، علی جٹ نامی ٹک ٹاکر ہے اس کی، کہ اس نے کچھ ایسے نازیبا الفاظ بولے قرآن مجید فرقان حمید کی یاد کے ساتھ کہ وہ سراحتاً قرآن مجید فرقان حمید کی توہین بنتی تھی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ توہین بنتی تھی، لیکن اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ انجانے میں ہوگی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کی والدہ بھی آ گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، رو رو کر وہ معافی مانگ رہی ہے۔ اور جو کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کا یہ کلچر ہے، اس میں جو فرقے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل شیعہ، اگر کوئی بریلویوں کا چاہے مولوی ہو چاہے عوام کا کوئی بندہ وہ گستاخی کرے یا توہین کرے قرآن کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو بریلوی مکاتبے فکر کے لوگ اور علماء کہتے ہیں کہ اس کی معافی ہونی چاہیے، اس سے انجانے میں ہوئی ہے۔ لیکن باقی جو اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اس طرح اگر کوئی دیوبندی کار گزرے تو دیوبندی کے علماء اور عوام تو کہتے ہیں کہ اس کو معافی ہونی چاہیے، اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے، اور باقی مکاتبے فکر جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ تو اب یہ دو آراء سامنے آ رہی ہیں، تو اب اس نے توبہ کر لیا، اس کی والدہ بھی رو رو کر معافی مانگ رہی ہے، تو لہٰذا دو گروہ بن گئے ہیں۔ ایک تو کہتا ہے کہ ان کے نزدیک جب اس نے توبہ کر لی ہے تو توبہ ہونی چاہیے۔ قرآن میں بھی دیکھیں نا کہ سورۃ الفرقان میں کہ اللہ تعالی ذات نے اس دنیا میں سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ شرک ہے، یہ جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن کی شان میں توہین ہے، یہ چھوٹا جرم ہے، اللہ کی گستاخی سب سے بڑا جرم ہے اس روح زمین، روح ارض پر۔ لیکن قرآن میں سورۃ اپنا فرقان میں اللہ تعالی ذات نے کہا کہ اگر کوئی جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہو وہ اس دنیا میں معافی مانگ لے تو اللہ تعالی ذات نہ صرف اس گناہ کو، اس گستاخی کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور تو یہ معافی ہے۔ اسلام میں بھی معافی ہے، اگر کوئی اس طرح کسی سے توہین ہو جاتی ہے جانے جانے میں، قرآن کی شان میں توہین ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو جاتی ہے۔ میرا پورا لیکچر ہے اپنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو کیوں معاف کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں میرا دیکھیں تو آپ کی شان میں بہت سے لوگ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر تو عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح گالی دی، اللہ نے اس گالی کو قرآن میں نقل کیا اس کے ریفرنس سے، عبداللہ بن ابی منافق کے ریفرنس سے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی قتل نہیں کروایا، عمر قید کوئی سزا اس کو نہیں دی، اس سے درگزر کیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اگر چاہتے تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی تھیں عبداللہ بن ابی نے بھی کی، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ جب یہ مواقع آتے تھے تو ساتھ ہی کوئی سزا بھی مقرر کر دیتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی یہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں قرآن پورا آپ اول تاخر پڑھ لیجئے تو قرآن مختلف سزائیں بیان کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے یا قرآن کی کوئی توہین کرے تو اس کی قرآن میں کوئی اللہ تعالی ذات نے خود بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ آخرت میں تو ہے جو عذاب ہے، لیکن دنیا میں اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان آئین میں بھی 295A C اور B ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے تحت بھی وہ معافی نہیں ہے۔ اگر کسی سے جانے انجانے میں سلپ آف ٹانگ ہو جائے تو پاکستان جو ہمارے قوانین آئین ہیں ان میں گستاخی اس کی معافی بھی نہیں ہے،
ठीक है। हालांकि माफ़ी की शिक ऐड होनी चाहिए इसमें, ठीक है। हालांकि जब कुरान और हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें बता रहा है कि अगर कोई जाने अनजाने में नबी साहब सलाम की शान में या कुरान की तौहीनकार बैठता है, वो माफ़ी मांगता है, उसको एहसास हो जाता है, तो उसकी तौबा कबूल होनी चाहिए, ये हमें इस्लाम दर्ज देता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के कवानीन बिल्कुल इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट है। जो मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया, उसके कवानीन इस्लाम के खिलाफ हैं। अब हम अपने मुल्क पाकिस्तान के कवानीन के ऊपर मैं क्या बात करूं, मैं एक लंबी लिस्ट है जो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के जो कवानीन है उनके ऊपर बात करूं, और वो सराहतन कुरान और हदीस की मुखालफत के ऊपर है। तो कभी मौका मिला इंशाल्लाह मैं बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर भी। लेकिन अब देखिए कि हमारे ये गांव में एक आलिम दीन है, आकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब है, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के शागिर्द है, बहुत अच्छे इंसान है। हमारे अपना गांव में एक मस्जिद है, उसके इमाम है, उसके खतीब है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने भी जब इस वीडियो को जो ना वो वॉच किया, देखा, तो उन्होंने भी अपने कमेंट किए, कहा कि देखो ना जी, अपना अगर इस तरह जिस तरह ये तौहीन करके माफ़ी मांग रहा है, तो इस तरह अगर माफ़ी मांग ली जाए तो देखें पर माशरे में अमन कैसे कायम रह सकता है। कल को कोई और उठेगा और माफ़ी वीडियो अपना गुस्ताखी करेगा नबी सल्लल्लाहु की शान में या कुरान की शान में, तो फिर वीडियो डाल देगा, माफ़ी मांग लेगा, तो उसका तो इस तरह तो गुस्ताखी का दरवाज़ा नहीं बंद होगा। तो फिर उन्होंने मिसाल दी कि कुरान में देखे अल्लाह ताला ने जो सज़ाएँ बयान की है, हाथ काटने की, चोरी की, कि हाथ काटे जाएँ, कत्ल का बदला कत्ल है, तो ये सज़ाएँ इसलिए अल्लाह ताला ने बयान की हैं, जब कोई ये जुर्म करे उसको सज़ा मिलेगी, तो फिर आइंदा के लिए कोई भी इसका मुर्तकिब नहीं ठहरेगा, ये गुस्ताखी नहीं करेगा। पहले ये वीडियो देखें। ये भी एक टिकटॉकर के हवाले से जो चीज सामने आई है, और वो माफी मांग रहा है, उसकी माफी मांग रही है, और लोग बड़े भोले से बन के आके कह रहे हैं जी उसने तौबा कर ली है तो माफी कबूल होनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, यही तो बात मैं उन्होंने ऐसे पिछले 5-6 साल से गुस्ताखाना जो कवानीन है, इनमें तौबा की शिक्षा शामिल की जाए। आपकी मिन्नत मारने से जजों ने नहीं मानना है, बेचारे क्या करें, वो कहेंगे कानून में 295 ABC के अंदर तौबा लिखी नहीं हुई। अब सब लोग कह रहे हैं कि इस टिकटॉकर की तौबा कबूल होनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से डिमांड करो, पार्लियामेंट से डिमांड करो कि इस कानून को बदले, इसमें तौबा की शिक्षा शामिल करें। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखें। जो एक टिकटॉकर ने कुरान की आयत की बेहुरमती की है, वो बड़ा बदबख्त, लानती, लाइन और गुस्ताख है कुरान का। तुम्हारे बाप पे भी लानत, तुम्हारी माँ पे भी लानत है, और तुम्हारी आने वाली नस्ल पे भी लानत है, और ऐसे किरदार को पाबंद सलासना किया गया। कुरान की आयत का मजाक बनाना यकीनन गुनाह है, लेकिन हर गुनाह के लिए तौबा का ऑप्शन मौजूद है। जरा खोल कर पढ़ें सूरह अल फुरकान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 बड़े गुनाह, शिर्क, नाहक कत्ल, बदकारी, 3 बड़े गुनाह गिनवा कर फरमाया कि अगर कोई इनसे भी तौबा करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौबा को कबूल करेगा, और ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ करेगा बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। तो जब एक इंसान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर तौबा कर ली, लोगों से आकर माफी मांग ली, तो फिर बाकी क्या रह गया? अफसोस तो इस बात का है कि हमारे कानून में ही तौबा का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इन अहमकों को इतना भी मालूम नहीं है कि माशरे के अंदर अगर कोई जुर्म हो तो उसके ऊपर सज़ा होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जिना करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर कोई चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। और ये जो सज़ा है ये सिर्फ ये दुनियावी कानून में ही नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर भी ये सज़ाएं बयान की गई हैं और बाकायदा इनको नाफिज किया गया है। और कहने वाले कह रहे हैं हर जुर्म के ऊपर अगर कोई आकर माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर दिया जाए, तो फिर तो मुआशरे के अंदर अमन कायम ही नहीं हो सकेगा। कल को कोई चोर चोरी करेगा और आके एक वीडियो डाल दे कि जनाब मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो उस जिसका माल ज़ाया हुआ है तो अब उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? तो फिर इस्लामियों ने उसके ऊपर सज़ा रखी है ताकि ये जो चोर है इसके हाथ काट दिए जाएं। क्यों? ताकि आइंदा वो किसी के माल का नुकसान ना करे। इसी तरह तो अगर इंजीनियर साहब और बाजी जी की बात को मान लिया जाए कि हर जुर्म और हर गुनाह के ऊपर माफ़ी है, तो फिर तो वो लोग जो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मुकदमात में जेल काट रहे हैं, जनाब जबर में, चोरी के मामले में, डकैती के मामले के अंदर, फिर तो वो भी एक एक वीडियो डालें और रिहा हो जाए। ये सिर्फ अली जट के लिए ही खास क्यों है? इसी तरह अगर इन लोगों की बात मान ली जाए कि हर जुर्म और हर गुनाह के ऊपर माफ़ी है, तो फिर इस्लाम में चोरी पर हाथ काटना क्यों है, जिना बिल जबर पर संसार करना क्यों है, और जानबूझकर कत्ल करने के ऊपर कत्ल क्यों रखा गया? असल तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ था कि अली जाट को सज़ा हर हाल में मिलनी चाहिए, इसको माफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने सज़ा बयान की है, कत्ल की है, चोरी की है, लेकिन आप मुझे बता दें कि कुरान में कहाँ अल्लाह ताला ने ये सज़ा बयान की है कि नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान की कोई तौहीन करता है तो उसकी ये सज़ा कुरान में आई है। वाक़ई तो नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है ना, जब लोगों ने नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, आपके लिए तरह तरह के गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। वो बहुत अच्छा मौका था कि अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त उन गुस्ताखों को, वो कुरान में आयत नाज़िल फरमाते हैं कि इन गुस्ताखों की ये सज़ा है जो नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें या कुरान की तौहीन करें। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान में पूरा कुरान आप पढ़ लीजिए, कोई ऐसी मेरे इल्म की हद तक तो नहीं चीज़ मिली कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की हो कि जो हमारे नबी की तौहीन करता है या कुरान की तौहीन करता है उसकी ये सज़ा है, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने कत्ल की सज़ा बयान की है, चोर की सज़ा बयान की है। ठीक है, अगर है तो हमें बता दें, ठीक है, ताकि हमारे इल्म में भी बात आ जाए। पहले ये वीडियो देखें।
अभी अभी एक टिकटॉकर के हवाले से जो चीज सामने आई है और वो माफी मांग रहा है, उसकी माफी मांग रही है, और लोग बड़े भोले से बन के आके कह रहे हैं जी उसने तौबा कर लिया तो माफी कबूल होनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, यही तो बात मैं उन्होंने ऐसे पिछले 5-6 साल से खाना जो कवानीन है इनमें तौबा की शिक्षा शामिल की जाए। आपकी मिन्नत मारने से जजों ने नहीं मानना है, बेचारे क्या करें? वो कहेंगे कानून में 295 ABC के अंदर तौबा लिखी क्यों नहीं हुई? या सब लोग कह रहे हैं कि इस टिकटॉकर की तौबा कबूल होनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से डिमांड करो, पार्लियामेंट से डिमांड करो कि इस कानून को बदले, इसमें तौबा की शिक्षा शामिल करें। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखें। जो एक टिकटॉकर ने कुरान की आयत की बेहुरमती की है वो बड़ा बदबख्त, लानती, लाइन और गुस्ताख है कुरान का। तुम्हारे बाप पे भी लानत, तुम्हारी माँ पे भी लानत है और तुम्हारी आने वाली नस्ल पे भी लानत है, और ऐसे किरदार को पाबंद सलासला किया गया। कुरान की आयत का मजाक बनाना यकीनन गुनाह है, लेकिन हर गुनाह के लिए तौबा का ऑप्शन मौजूद है। जरा खोल कर पढ़ें सूरह अल फुरकान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 बड़े गुनाह, शिर्क, नाहक कत्ल, बदकारी, 3 बड़े गुनाह गिनवा कर फरमाया कि अगर कोई इनसे भी तौबा करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौबा को कबूल करेगा और ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ करेगा बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। तो जब एक इंसान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर तौबा कर ली, लोगों से आकर माफी मांग ली, तो फिर बाकी क्या रह गया? अफसोस तो इस बात का है कि हमारे कानून में ही तौबा का ऑप्शन मौजूद नहीं है। असल में इनका टारगेट ये नहीं है कि अली जट को माफ़ी मिलनी चाहिए, बल्कि इनका असल टारगेट ये है कि पाकिस्तान के वो कवानीन जैसा कि 295A, 295B, 295C कि जिससे लोगों को रोका जाता है ताकि कोई भी मुकद्दस किताबों की, मुकद्दस जगहों की और मुकद्दस हस्तियों की, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की कोई तौहीन ना करे। ये लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर सख्त जो वो सज़ाएं नाफिज कर दी जाएं ताकि आइंदा कोई भी इस जुर्म का इर्तिकाब ना करे। ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं। इन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है और किस धड़ल्ले के साथ ये इंजीनियर कह रहा है कि बाकायदा इसके ऊपर हम कैंपेन चलाएंगे और लोहा अभी गर्म है और लोगों को उबारेंगे। तो ये किस धड़ल्ले के साथ ये इस बात को बयान कर रहा है और लोगों को और मुसलमानों को उबार रहा है ताकि लोग जो है वो कुरान की बेहुरमती करें, मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती करें और मुकद्दस जगहों की बेहुरमती करें। इस्लाम अगर बात उठानी है इंजीनियर साहब, बाजी जी, तो इस पर आवाज़ उठाओ कि सज़ाएं इतनी सख्त कर दी जाएं ताकि आइंदा कोई भी इस जुर्म का इर्तिकाब ना करे। 5 मिसालें फिट की होंगी तो फिर कोई भी इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा, कोई भी कुरान पाक की बेहुरमती नहीं करेगा, कोई भी मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती नहीं करेगा। ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इसके ऊपर बाकायदा पूरी गिरफ्त नहीं की जाती। तमाम उम्मत मुसलमान को पैगाम है कि इसके ऊपर बाकायदा जो वो आवाज़ उठाई जाए और इस अली जट नामी को मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। इसने मुकद्दस महीने में मुकद्दस किताब की तौहीन की है और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है और मुसलमानों के दिल इसने छलनी किए हैं। और ये कहा जाता है कि इससे गलती से वीडियो बन गई थी। ये गलती से वीडियो नहीं बनी, आप भी वीडियो बनाते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं। जब वीडियो बनाई जाती है तो उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है, उसकी काट छांट करके फिर उसको बाकायदा अपलोड किया जाता है। ये इसने इरादतन ये काम किया है सिर्फ मशहूर होने के लिए, चंद व्यूज़ के लिए। तो लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है हमारी और अदालतों से अपील है कि इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएं। और इसके ऊपर 295B लगती है और इसकी जो सज़ा है आईने पाकिस्तान में उम्र कैद है। इसको जब सज़ा मिलेगी तो फिर कोई भी कल को गुस्ताख उठकर कुरान की बेहुरमती नहीं करेगा, मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हुर्मत कुरान पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान को पैगाम है कि कुरान की हुर्मत पर पहरा दें ताकि कोई भी आइंदा गुस्ताख कुरान पाक की बेहुरमती ना करे। फिर वो जो ना आकर मुस्तफ़ा साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि ये लोग जो ना ये इस्लाम के दुश्मन हैं। कौन लोग? इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा और इन जैसे लोग। वो कैसे इस्लाम के दुश्मन हैं? वो कहते हैं कि ये लोग जो कहते हैं अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है या किसी से अनजाने में ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, हालांकि उसको नहीं पता ये तौहीन निकलते हैं, तो उसको बाद में बताया जाता है और वो तौबा कर लेता है, ठीक है ना, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। वो कहता है ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। और उल्टा ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कवानीन है 295ABC, इसमें तौबा की शिक ऐड की जाए। अगर कोई तौबा करे, उसको जब पता चल जाए कि ये जो अल्फाज हैं ये कुरान की या नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बनते हैं, तो तौबा की शिक कानून में ऐड होनी चाहिए। वो कहता है ये इस्लाम के दुश्मन लोग हैं। हालांकि इन लोगों को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर कोई इस तरह का जुर्म कर बैठता है जाने अनजाने में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे बैठता है जिसमें नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की तौहीन निकल दी है, तो इन लोगों को इतनी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा कोई भी आइंदा ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी गुस्ताखी करने की जरूरत ना करे, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि तमाम मुसलमानों को पैगाम है कि अली जट जो है ना वो उसके हक़ में आवाज़ उठाई जाए कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त, क्योंकि इस मुकद्दस महीने में मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तौहीन की है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कुरान की तौहीन पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने पहले बयान किया कि हमारे बरसगीर पाक का कल्चर ये है कि हमारे अपने फ़िरके का कोई अगर गुस्ताखी करे तो वो गुस्ताखी जो है ना वो उसको कहते हैं कि रजू होना चाहिए, तौबा कबूल होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। इसमें तौबा कर लिया, तौबा कबूल होनी चाहिए। साढ़े चाहे हमारे अपने फ़िरके का उलमा है या अवाम है,
اگر مخالف فرقے کا کوئی کرے تو پھر کہتے ہیں جی نہیں جی اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، اس طرح یہ علامہ صاحب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر پورے پاکستان میں کوئی ایسا مسلمان ڈھونڈے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، ایک ٹائم کا کپڑا نہیں ہے پہننے کو، ٹھیک ہے، تو وہ جو نا بالکل زندگی سے تنگ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جا کر آپ آفر کروائیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ اپنا ٹرمپ کی طرف سے یہ آفر کرواتے ہیں آپ یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، آپ کو اچھا کھانا ملے گا، اچھی دنیا گزارنے کے لیے ہر چیز اچھی سے اچھی ملے گی، کاریں ملیں گی، ہر چیز یعنی کہ اچھی ملے گی۔ اس کے بدلے تم مسلمان یہ کو چھوڑ کر، کلمہ چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کتاب کو چھوڑ کر یہودیاں عیسائی بن جاؤ، وہ یقیناً ہر مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں، اس دنیا میں سب سے بڑی جو میری مال و دولت ہے وہ میرا یہ کلمہ ہے، میرا ایمان ہے، میں اس کا سودا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا نکلا کہ کوئی بھی مسلمان جانے جانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی توہین نہیں کرنا چاہتا، اور کسی سے سلپ آف ٹانگ ہو جاتی ہے اور وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے تو اس کی توبہ، اس کا رجوع قبول کرنا ہی چاہیے ہر حال میں۔ پھر میرا آقا رضا مصطفی صاحب سے ایک معصومانہ سوال ہے کہ جب آپ کے فرقے کے بریلویت کے آپ کے گاؤں میں رڈیالہ وڈائچ میں ایک نوجوان نے قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی واضح توہین کی تھی میری مخالفت کرتے ہوئے اور انجینئر محمد مرزا کی مخالفت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ اس وقت تک آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں کہا کہ اس کے خلاف آواز بلند کی جائے؟ اس نے بندے نے تو توبہ بھی نہیں کی بلکہ وہ اکڑ ہوا ہے اس کے اوپر کہ کوئی گستاخی نہیں، کوئی گستاخی نہیں باندھ دی۔ اس وقت آپ مولانا بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں جو نا قرآن کے حرمت پر پہرا دینا چاہیے چاہے ہمارے اپنے فرقے کا ہی بندہ ہے؟ لیکن اس نے توہین کی ہے، اس نے کہا تھا کہ اپنا انجینئر کے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا گالیاں وغیرہ نکال کے اس نے کہا تھا کہ یہ 2-4 فرقے رکھ کر توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نہ کرے، کفر نہ باشد۔ جی تو نہیں چاہتا یہ الفاظ نکالوں، لیکن ظاہر ہے جب تک بولوں گا نہیں پتہ کیسے چلے گا اس نے کیا بولا کہ یہ 2-4 فرقے رکھ کر کمینہ پن کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو 2-4 فرقے جس کے اوپر مختلف ٹاپک ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے ٹاپک ہوتے ہیں، قربانی کے ٹاپک ہوتے ہیں، قرآن کی تفاسیر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایک ترتیب کے ساتھ میں قرآن کی آیات لکھتا ہوں، پھر احادیث لکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ 2-4 فرقے رکھ کر نا کمینہ پن کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد اور آگے پھیلاتے ہیں۔ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। جو آگے میں پھیلا رہا ہوں قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں، مسائل ہیں قربانی کے، اس کے بعد اپنا جو بھی دینی مسائل ہے اس میں کیا ہے قرآن کی آیات ہوتی ہیں اور احادیث ہوتی ہیں۔ تو یہ گالی کس کو ہوگی؟ یہ کیا پھیرا ہے؟ ڈائریکٹ قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یہ گالی دی، ٹھیک ہے نا، جانے جانے میں، لیکن وہ اکڑا ہے اس پہ، وہ کہتا ہے کوئی گستاخی ہوگی نہیں۔ اس وقت آپ نے کیوں نہیں یہ بات بلند کی کہ ہمیں ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، ایسی مسائل فٹ ہوں گی ان کے لیے معافی بالکل نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تاکہ آئندہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرے، کتاب کی توہین نہ کرے، کیونکہ اس نے مقدس مہینے میں ربیع الاول کا جو مقدس مہینہ تھا نا بریلوی کو نزدیک تو سب سے بڑھ کر مقدس مہینہ ربیع الاول ہے، رمضان المبارک کے محرم کے علاوہ بھی، تو آپ نے کیوں نہیں بات بلند کی کہ اس نے مقدس مہینے میں مقدس کتاب کی اور مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ کی توہین کی ہے، تو لہٰذا اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ قرآن کی حرمت پر پہرا دینا چاہیے۔ آپ نے اس وقت پہرا کیوں نہیں دیا قرآن کی حرمت پر اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حرمت پر؟ الٹا آپ کے جو اپنا دوسرے گاؤں کے علماء حضرات ہیں اور دیگر ٹی ایل پی کے لوگ تھے وہ تو میری مخالفت کر رہے تھے، وہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، بلکہ ہمارے گاؤں میں ایک اور قاری صاحب امام مسجد ہے وہ کہہ رہے تھے جب میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی نا کہ اب دیکھو آپ کے سامنے آپ کے فرقے کا بندہ کیا کر رہا ہے، اس میں قرآن کی بھی توہین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی توہین ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ سجاد صاحب آپ نے اس قسم کے کام پہلے کئی دفعہ کیے ہیں، یعنی کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا قاری صاحب کہ آپ نے اس قسم کے کام پہلے کئی دفعہ کیے ہیں، یعنی کہ یہ جو گستاخی ہوتی ہیں نا وہ اس کا یہی مطلب تھا نا، تو آپ نے ان کو پہلے کئی دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے، لہٰذا ہم نے آپ کو تحفظ فراہم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مفتی سمر باز قادری صاحب آئے، اس وقت بھی آپ نے شور کیا، یعنی مفتی سمر باز قادری صاحب آئے تھے تو میں نے اس سے کوئی علمی بات پوچھنی تھی جو اس نے بیان کیا تھا، اس میں کون سی بات ہے؟ دین اس کی اجازت دیتا ہے،
हाँ, फ़िरका परस्त मौलवियों का जो है वो क्योंकि दुनिया में खुद ही खुदा बन के बैठे हैं, नबी बन के बैठे हैं, लिहाज़ा उनसे कुछ भी पूछा नहीं जा सकता जो फ़िरका परस्त मौलवी हैं, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आए, यानी कि अगर हमारे फ़िरके कोई बंदा चाहे कुरान की तौहीन करे, नबी साहब सलाम की तौहीन करे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने इन किस्म की चीज़ें हाईलाइट करनी है, इस किस्म की चीज़ों से आप बाज नहीं आए कि नबी साहब सलाम की तौहीन हुई है, कुरान की तौहीन हुई है, इसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई है, तो फिर हम किसी को गाइड नहीं करेंगे, चाहे वो आपको फायर मारे, जहाँ वो जनाब आपको पत्थर मारे, इस तरह की वो धमकियाँ देनी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ अहबाब जितने सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे सजाद साहब, आपने पहले भी काफ़ी इस तरह के काम किए हैं और हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था। आपने दोबारा इस तरह की हरकत की है कि उलमा किराम की आपने फ़ोटोज़ लगा के, पिक्चर्स लगा के ऊपर थंबनेल ऐसा लगाती है कि अक्सर लोग वीडियो देखते नहीं हैं, ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपना ये क्लिप हर जगह से डिलीट करो। दूसरी बात यह है कि अगर आप मज़ीद मिर्ज़े की हिमायत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पहले हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था, अपना छोटा भाई समझ के, आपको बुला के समझा के किसी तरीके से, ठीक है। आपने समर बाज़ कादरी साहब आए, उस वक्त भी शोर किया, ठीक है यार, आपके उनके साथ इख्तलाफ होंगे, लेकिन मिर्ज़े की बार बार हिमायत करना और उसको जनाब तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, हम आपकी दोबारा किसी तरीके की कोई कह लें कि ना आपकी बात समझेंगे कोई, ठीक है, ना आपके हवाले से किसी को हम गाइड करेंगे कि भाई इनके साथ कोई नरम गोशा इख्तियार करें। अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आते, भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मारते हैं तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। तो भाई हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं, हम कहते हैं यार वो हमारा छोटा भाई है, हम बुला के ख़ुद समझा लेंगे, छोटा या बड़ा जैसा भी है, हम उसको ना खुद समझा लेंगे, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बाकायदा एक क्लिप बना के फिर उसकी जो है ना, आप जितना मर्ज़ी कहते फिरो कि क्लिप खोल के देखो, उसको चेक करो, ऐसे तो भाई एक तरीक़ाकार होता है। अगर किसी ने गुस्ताखी की भी है, आप उलमा किराम को बिठाओ, सारे तहरीक लब्बैक वाले अहबाब को बिठाओ, लोग मौजूद हैं जो सुनते हैं बात। आप कहो जी फ़लाँ बंदे ने गुस्ताखी की, ये क्या तरीक़ाकार है कि आपने एक पूरा क्लिप बना के उलमा किराम की तस्वीरें ऊपर लगा के जनाब पूरा एक तरीक़ाकार से हट के काम किया है। तो ये पहले तो अपना हर जगह से क्लिप डिलीट करो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आते तो जो भाई भी कार्रवाई करे हम उसको नहीं रोकेंगे, ठीक है। कोई आपको रास्ते में रोके, कोई आपको थप्पड़ मारे, आपको गोली मारे, वो आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। ये कोई धमकी नहीं लगा रही है, आपको वो बता रहा हूँ जो ऑलरेडी लोगों ने हमसे पूछा हुआ है कि भाई इसको पत्थर मारने जायज़ है जैसे शैतान को मारे जाते हैं, इस बंदे को जनाब गालियाँ देना जायज़ है, इस बंदे को फायर मारना जायज़ है कि नहीं। तो हम भाई किसी तरीके से तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करेंगे अगर आप अपनी इन बातों से बाज ना आए तो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और एक तहरीका टीएल का नुमाइंदा था, वो भी कहता था कि देखिए कारी अली हज़रत साहब ने कहा कि हमने इसको कई बार समझाया है, हालांकि कारी अली हज़रत साहब बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कसब बयानी कर रहा है, दजल-फरेबी कर रहा है कि उससे मेरी मुफ्ती समरबाज़ के बाद या पहले कभी किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन देखिए किस लेवल के ऊपर जाके झूठ बोल रहा है ये आलिम है, कह रहा है कि हमने सजाद को पहली दफ़ा कई बार समझाया है। मतलब पहली दफ़ा भी पहले तुसीं मैनूं समझाया ते पहले भी तुहाडे इंज दे मनण वाले काम पांदे रहे ने, कुरान दी तौहीन करदे रहे ने, नबी साहब सलाम दी फरमाईन तौहीन करदे रहे ने। ते मैनूं दस ना कदों तूं मैनूं समझाया कदों इंज दा मौका आया है। मैनूं तो खुशी होएगी अगर इस तरह कोई मौका आंदा है ते मैं उहनूं कहना यार तौहीन है, गलती है, लिहाजा तू रजू कर लै, तौबा कर लै ते ठीक है। लेकिन तुसीं कहंदे हो कोई टेंशन नहीं साडे फिरके दा ते लिहाजा जो मर्जी करे टेंशन नहीं है, ठीक है। ते उस बंदे ने भी कारी साहब दी झूठी स्टेटमेंट नकल की थी, जिहड़ी कारी साहब ने मेरे बारे दी कि असीं सजाद नूं पहले भी कई दफ़ा समझाया, लेकिन सजाद साहब ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कीता, ये वो सब झूठ कार साहब बोल रहे सन, ठीक है। लेकिन मुफ्ती समरबाज़ कादी तो पहले ना बाद कदी ना मेरी डिस्कशन ही नहीं हुई। वो कहता कि देखो अगर आवाज़ नहीं आए फिर ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ये वो जो भी ਧਮਕੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕ TLP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप दी सरबराह च एक छोटी जी गुजारिश करांगा कि इनू 12 दफ़ा समझाया गया है और इनू कई दफ़ा किया है, जिस तरह कारी अद्दा साहब ने फरमाया कि तू मुड़ जा, बाज आ जा, तेरी बड़ी जड़ी सलाह की, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਲਮਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵੇਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਚੰਗੇ ਫੇਰੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਓ ਜਾਓ, ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਮੰਗੋ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਡੰਡਾ ਸਰਵਿਸ ਮੰਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੇ ਫਿਰਨਾ ਲਿਓਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੇ ਫੇਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਖਬੀਸ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸੁੰਨੀ ਕਰੇ ਭਾਬੀ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਉਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾਹੀ ਕਰ ਪਵੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ TLP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਾਰਪੀਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ TLP ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ CCD ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਹਿਰੀਕ TLP ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਨਾ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ CCD ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੀਨ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਾਇਬ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਜਾਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾਦਾ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ੁबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकरे कुफर नवाशिद है, तू जो फैला रहा है कमीनापन, कोई गुस्ताखी नहीं है। तो फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਐਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ कर रहे हैं, ना कि लोगों को फसाने वास्ते। अल्लामा अकबर मुस्तफ़ा साहब तमाम उम्मत मुसलमा को पैगाम है कि इसके ऊपर बाकायदा जो वो आवाज़ उठाई जाए और इस अली जट नामी को मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। इसने मुक़द्दस महीने में मुक़द्दस किताब की तौहीन की है और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है और मुसलमानों के दिल इसने छलनी किए हैं। और अदालतों से अपील है कि इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ और इसके ऊपर 295 बी लगती है और इसकी जो सज़ा है आईने पाकिस्तान में उम्र कैद है। इसको जब सज़ा मिलेगी तो फिर कोई भी कल को गुस्ताख उठकर कुरान की बेहुरमती नहीं करेगा, मुक़द्दस हस्तियों की बेहुरमती नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हुर्मत कुरान पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान को पैगाम है कि कुरान की हुर्मत पर पहरा दें ताकि कोई भी आइंदा गुस्ताख कुरान पाक की बेहुरमती ना करे।
آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدس مہینے میں مقدس کتاب کی توہین ہوئی ہے, اللہ ہمیں قرآن کی حرمت پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے پہرا کیوں نہیں دیا اس وقت؟ الٹا آپ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے آپ کے علماء. آپ نے پہرا دینا تھا نا کہ بھائی چاہے ہمارے فرقے کا کوئی بھی ہے, گستاخی تو گستاخی ہے, لیکن آپ نے قرآن کی حرمت پر پہرا کوئی نہیں دیا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک قسم کی دین کے ساتھ اس وقت غداری کی آپ علماء نے, اور اپنے فرقے کے بندے کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کر دے رہے ہوئے آئندہ ہی سام لائیں. یہ تھا اس کا مطلب حقیقت میں. پھر وہ علامہ رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ہر مسلمان کو یہ خواہش ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر, عظمت پر پہرا دے. لیکن میرا ان سے سوال آتا ہے علامہ اکبر رضا مصطفی سے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر, آپ کی عزت پر پہرا کیوں نہیں دیا؟ جب اس شخص نے, اب دیکھیں کہ انجینئر محمد مرزا کے اوپر 295C جب کٹی تھی, آپ لوگوں نے کٹوائی تھی, آپ لوگوں کا رائٹ تھا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے اسانیوں کے حوالے سے چاہے الفاظ نقل کیے ہیں, یہ گستاخانہ الفاظ, تو لہٰذا یہ گستاخی کیٹیگری میں آتے ہیں, یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. الٹا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا کہنا تھا اگرچہ یہ الفاظ جو ہے نا وہ صاحب ہی بولے تھے, ہم ان کے اوپر بھی قانونی کارروائی کریں گے. اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. دجال سے مراد کذاب بھی لیا ہے, سرکار کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے اس لفظ کی, تو یہ بھی 100% توہین رسالت, اور کسی لحاظ سے یعنی اس کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. یہ لفظ اگر وہ یہ تعویل کرتا ہے تو پھر ہمارا تو یہ 295C جو قانون ہے ہمارے ملک کا, شریعت تو شریعت ہے, اس قانون میں ہے کہ اگر کوئی کرسچن بھی یہ لفظ بولے گا سرکار کے بارے میں تو اس کو سزائے موت دی جائے. میرا چارہ نے میں گستاخی کیتی ہے جیڑی مرزے نے مغلظات بغیرتی انہیں بک بک کیتی ہے مرزے نے, جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے, جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے, اگر جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے. تو جب اسی بندے نے وہی گستاخانہ الفاظ انجینئر کے ریفرنس سے بولے دے کہ انجینئر یہ کہتا ہے, تو الفاظ تو گستاخانہ اس نے نکال دیے. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں ہائی لائٹ یہ چیز کی کہ انجینئر کو تو ہم نے اس وجہ سے اریسٹ کروایا ہے, اس کے اوپر 295C کٹوائی ہے کہ اس نے سائیوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ نقل کیے ہیں, اور آپ انجینئر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ نقل کر رہے ہیں. اور حقیقت میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ الفاظ گستاخانہ آپ نے نقل کیے ہیں, تو لہٰذا ہم آپ کے اوپر بھی قانونی کارروائی کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی, ناموس کی, اپنا عزت پر پہرا دیں گے. آپ نے تو کوئی پہرا نہیں دیا اس وقت. صرف ایک عالم ہمارے گاؤں میں بولا تھا جس نے کہا تھا کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے, آپ مت بولیں. باقی تو کسی عالم نے اسٹیٹمنٹ دی, نہ آپ نے دی کہ بھائی یہ تو کیا اس وجہ سے انجینئر اندر ہوا 295C کے تحت, ان الفاظ کے تحت, تو بھی یہ الفاظ بول رہا ہے. کوئی بندہ نہیں بولا, سارے خاموش تھے. تو آپ نے اس وقت نہ قرآن کی توہین جب ہوئی اس وقت قرآن کی حرمت پر پہرا دیا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی آپ نے اس وقت کوئی پہرا نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو جہاں آپ یہ بتائیں کہ یہ نہ قرآن کی توہین بنتی ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بنتی ہے, پھر میں آپ کو اپنے آپ کے جو بریلویوں ہیں نا ان کے مفتیوں کے فتوے دکھاؤں گا کہ کیا کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے نزدیک میرے بھائیو یہ ہے, چاہے کوئی جانے انجانے میں اس طرح کوئی سلپ آف ٹانگ کر بیٹھتا, ظاہر ہے کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندہ انجان ہے دین سے, نہ واقف ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ بولنے سے, چاہے علی جٹ ہے اور یہ چاہے ہمارے گاؤں کا نوجوان ہے, ان اسٹیٹمنٹ سے گستاخی بنتی ہے یا گستاخی نکلتی ہے. ایک شخص اس کو نہیں پتا, اس سے یہ سلپ آف ٹانگ ہو جاتی ہے, تو اس کو رجوع کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, ایک عالم دین ہے جس کا دین کو پتہ ہے, اس سے اگر اس طرح کی کوئی گستاخی ہو جاتی ہے جس طرح جلالی صاحب نے کی, سیدہ پاک کی شان میں گستاخی, مفتی نیم قریشی نے کی گستاخی, اس کے بعد مفتی طارق سود نے گستاخی کی, اور جو نا ان لوگوں نے جب گستاخیاں کی اب توبہ کر کے سارے سائڈ پہ ہو گئے. ان کو پتا پر ریاستی ادارے ہمارے ایکٹیو ہیں, وہ پہلے ریاستی ادارے نہیں تھے ہمارے پاکستان کے کہ جو مرضی کرتے ہیں, مولوی سے آ کر جٹھا کٹھا بنا کے اور اٹھانے کے بعد جمع ہو جائیں, اور ہمارے ریاستی ادارے کے چلو ٹھیک ہے ڈر میں آ کر لکھ دو FIR. میرے بھائی وہ ریاستی ادارے, وہ CCD نہیں, ہمارے ادھر CCD کا مسئلہ ہے. ادھر تو ایک صرف ضرورت ہے فون کال کی, سورج نہیں غروب ہونے دینا, انہوں نے سارا ٹولہ چوک کے اندر کر دینا. آخر مصطفی صاحب ہمارے نزدیک تو ہے ٹھیک ہے, چاہے کوئی عالم ہے, چاہے دیکھیں اگر عالم رجوع کر کے توبہ کر کے سائڈ پہ ہو سکتا ہے, اس کی معافی اس کو مل سکتی ہے. اور ایک نون عالم جو ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان الفاظ سے گستاخی بنتی ہے, اس کو تو ذریعہ اللہ معافی ملنی چاہیے اگر وہ توبہ کرتا ہے. اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے, تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو, جن میں سر فہرست حضرت مفتی برہیم صاحب بھی ہیں, جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں.
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, ए बनी आदम तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें। और तौबा के तीन ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। मसला फदक पर रवाफिज के रद में गुफ्तगू करते हुए जो मैंने ये कलिमात बोले थे, जब मांग रही थी तो खता पर थी, यहाँ लफ्ज़ ख़ता से मेरी मुराद क़ती तौर पर ख़ताए इज्तिहादी ही थी, जिस पर कलाम का माक़बल जिसमें सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को महफूज़ा के लक़ब से ज़िक्र किया गया है और कलाम का माबाद भी दलालत करता है, जिसकी मैंने बाद में खुद वजाहत भी कर दी थी। अवाम में जो अल्फाज वायरल हुए उन्हें माक़बल और माबाद से काट के वायरल किया गया, चूँकि राहत जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आदाब का मामला बड़ा हसास है, लिहाजा अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के कहने पर इंतशार व इख्तिलाफ के खात्मा के लिए ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी के कलिमात को बंदा नाचीज़ वापस लेता है। ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी के कलिमात को बंदा नाचीज़ वापस लेता है। यदि किसी तकरीर या तहरीर से इसके बरक्स मफहूम का तासुर पैदा होता है तो मैं उससे भी बरात का ऐलान करता हूँ, बेखता बेगुनाह सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अलबत्ता बाज़ अकाबिर से खताए इज्तिहादी मनकूल है और वो महफूज होने के मुनाफी नहीं है। अब भी किसी को मेरी असल गुफ्तगू में लफ्ज़ इज्तिहादी की सराहत ना करना नामुनासिब मालूम होता है, अगरचे उसूल के मुताबिक ये सराहत ज़रूरी नहीं थी, या मेरी किसी तकरीर या तहरीर से मेरे बयान करदा मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ मेरे बारे में किसी बात का गुमान हुआ हो तो फिर भी बंदा नाचीज़ सैयदातो निसाइल आलमीन व सैयदातो निसाइल जन्ना हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अला अबीहा व अलैहा सलातो वस्सलाम की बारगाह में मुआफ़ी का खासगार है। नीज़ मैं सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर लग़ज़श को मुआफ़ फरमाए और आइंदा भी फ़िक्री कजी और लफ्ज़ी ज़ल्लात से महफूज फरमाए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चंद दिन कबल रहीमाबाद रावलपिंडी में ज़िक्र अहले बैत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मैंने रवाफिज और नवासिब दोनों का रद्द किया। वहां पर मैंने कहा कि मैं नबी अलैहि इस्लाम के तमाम सहाबा के हम गुलाम हैं और हम उन पर कुर्बान और रसूलुल्लाह के सहाबा जन्नती हैं और हम उन पे सदके और वारी जाते हैं, लेकिन हम जो ओरिजिनल सहाबा हैं उनके गुलाम हैं। जिन लोगों को तुम नवासिब ज़माना जबरदस्ती सहाबा की लिस्ट में दाखिल किया है, जैसे मरवान, यजीद और अमर बिन साद जैसे लोग, इनका हम नादब करते हैं एहतराम, बल्कि ये लोग हमारे जूते की नोक पर हैं। गुफ्तगू का सियाक इस बात की वजाहत खुद कर रहा है कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं और उनके हवाले से लानत कर रहा हूं या उनके हवाले से सब जुमले बोल रहा हूं जो सहाबा नहीं है और उनको सहाबा की लिस्ट में दाखिल किए गए। लेकिन वहां जहां मैंने अमर बिन साद का नाम लिया तो सबकत लिसानी से मेरी जुबान से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस का नाम निकला। लेकिन वहां जहां मैंने अमर बिन साद का नाम लिया तो सबकत लिसानी से मेरी जुबान से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस का नाम निकला। अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूं। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूं। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और सोशल मीडिया पे ये गुस्ताख वाले जाट ने जो तौबा किया उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, वरना आप फिर वीडियो बनाएं कि ये जो लाली ने तौबा किया, मुफ्ती ने इक्वेशन तौबा किया, इसकी कोई तौबा कबूल नहीं है, हम इसको इबरत का निशान बनाएंगे। अगर इसी तरह लोग जो ना वो गुस्ताखी करके तौबा करके वीडियो बनाते रहे तो फिर कल को कोई भी गुस्ताखी करेगा वो वीडियो बनाकर वो फारग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप सबसे पहले अल्लामा डॉक्टर अशरफ असद जाली के साथ वीडियो बनाएं कि इसने तौबा की या गुस्ताखी करके, लिहाजा इसकी तौबा हमें कबूल नहीं है। फिर हम अपने गाँव में आप बनाएं कि जिन उलमा ने इनका तो हाफिज किया था और जिस बंदे ने ये कुरान की तौहीन की थी हमारे गांव में, लिहाजा इसकी भी हमें तौबा कबूल नहीं है। इनको भी आप अंदर करवा दें, जो भी आपने कानूनी कार्रवाई करनी है वो आप करें, रियासती इदारों से अपील करें, जो आपने करना है वो करें, लेकिन फिर इंसाफ करें। तो 3 सवाल जो है ना मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक आसान तरीके से, अदार आपके उस्ताद भी एक आसान तरीके से गुफ्तगू करते हैं, सागर मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे कभी उम्मीद करता हूँ आप मुझे इन 3 सवाल का जवाब आसान तरीके से देंगे और जो मैं गुफ्तगू की है इसका जवाब का मुझे आपसे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 1, आप मुझे कुरान में बता दें या हदीस में कि किस मौके पे कोई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई है तो अल्लाह ताला ने वो बतौर कानून सज़ा नाफिज की हो कि गुस्ताख रसूल की ये सज़ा है, गुस्ताख कुरान की ये सज़ा है। ठीक है, ताकि उसको फिर पाकिस्तान का कानून में ऐड किया जाए। नंबर 2, जब आपके गाँव में एक शख्स ने कुरान की तौहीन जाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, उनके अल्फाज के साथ सारा ज़ाहिर होता था, तो आपने उस वक्त क्यों खामोशी इख्तियार की? आपने उस वक्त कुरान की हुर्मत पर पहरा क्यों नहीं दिया? आपने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर पहरा क्यों नहीं दिया? अगर आप कहते हैं कि ये गुस्ताखी नहीं बनती तो फिर आप वीडियो बनाकर बोलें कि ये कोई गुस्ताखी नहीं है, फिर मैं आपको फतवा दिखा दूंगा आपके जो मुफ्ती हैं कि वो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में, और जिन लोगों ने इसका दफा किया था उसके बारे में उनकी क्या राय है। वो तो ऐसे लोगों की जिन लोगों ने इनका दफा किया ना उसके ईमान के कायल है ना उसके निकाह के कायल हैं। आपके बड़े उलमा के नज़दीक
जिन लोगों ने इसका दफा किया था, चाहे जैसे भी किया था, और इस बंदे का ना निकाह कायम है ना ईमान कायम है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं गुस्ताखी नहीं तो आप आकर फ्रेंड से जवाब दें, इसका रीड करें। अगर आप कहते हैं गुस्ताखी है तो फिर मुझे ये बताएं कि इसको आपने तौबा के ऊपर क्यों नहीं मादा किया और इसके हक में आपने क्यों आवाज़ नहीं बुलंद की। अगर आप अली जट के हक में आपका जो ना वो दिल छलनी हो गया है, ठीक है ना, आपको चैन नहीं मिल रहा है और आप कहते हैं सज़ा होनी चाहिए, तो जब आपके अपने इलाके में ये मसला बना उस वक्त आपका दिल नहीं छलनी हुआ, उस वक्त आपने ईमान की फात नहीं करनी थी, कुरान की हुर्मत की फात नहीं करनी थी, नबी सल्लल्लाहु के नमूज़ की फात नहीं करनी थी। जहाँ आप लोग बरसगीर पाक हिंद के जो कल्चर है कि वहाबी देवबंदी शिया जो फिरका हज़रात है, इनका अपना बंदा चाहे जो मर्जी करे और उसके लिए माफ़ी है, मुखालिफ फिरका करे, उसके हक में आपने आवाज़ उठानी है। सवाल नंबर 3, आप मुझे बचाएं, अगर चाहते हैं कि तौबा कबूल नहीं है तो जलाली साहब ने तौबा की है, इसकी तौबा आपने क्यों कबूल किया? आप जलाली साहब के हवाले से वीडियो बनाएं कि जलाली ने तौबा की है, इसकी हमें हर की तौबा कबूल नहीं है, क्योंकि कल को फिर कोई तौबा करेगा, गुस्ताखी करेगा और बाद में आकर वीडियो बनाएगा, तौबा कर लेगा और साइड पे हो जाएगा। आपने जलाली साहब को इबरत का निशान बनाना है अपने यानी कि कुवार के तहत, क्योंकि उन्होंने अहले बैत की शान में तौहीन की थी, ठीक है ना, और लोगों को दर्स देना है कि हम इस किस्म के लोगों से कोई इनकी तौबा कबूल नहीं करते। हमारे लिए तो तौबा कबूल है, और कोई कर बैठता है जाने में बाद में उसको एहसास होता है, वो सिर्फ ऑफ टांग हो जाती है, जैसे भी है वो तौबा करता है तो हमारे लिए तो उसकी तौबा कबूल है, कुरान हदीस में भी उसकी तौबा कबूल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान आइन में उसकी तौबा कबूल नहीं है, ठीक है।